हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हम सबों को प्यार कर प्रभु के আমরা ধন্যবাদ দিই প্রভু যিশু আমাদের সকলকে ভালোবাসেন। এই যে উপাস সময় আমাদের আমরা উপাস বিভিন্ন ভাই বোন পরিবার মণ্ডলীতে প্রত্যেক মণ্ডলীতে প্রভু আশীর্বাদ করুন যারা উপাস প্রার্থনা করে। যিশু প্রভু এই সময় কিভাবে কি কাজ করেছিল, কেন, কিসের জন্যে, কি उद्देश्य ছিল। प्रभु यीशु ने जो हमारे आपके लिए जो महान काम किया, क्यों, किस लिए किया, क्या महान काम किया परमेश्वर ने हमारे आपके लिए। उसने सृष्टि को जब बनाया शब्दों से बनाया, कोई कष्ट नहीं हुआ प्रभु को, कोई दुख नहीं हुआ। इंसान को जब बनाया अपने उद्देश्य अपने प्लान से बनाया और अपने हाथों से बनाया और अपना ही जीवन प्राण शांति आनंद खुशी दिया परमेश्वर ने इंसान को। प्रभु যিশু যখন সৃষ্টি করেছিলেন শব্দ দিয়ে সৃষ্টি করে, তখন প্রভুকে কোনো কষ্ট কোনো ব্যথা কিছু অসুবিধা হয়নি। কিন্তু মানুষকে যখন নিজের রূপে সৃষ্টি করলেন, ভালোবেসে তার মধ্যে জীবন দিলেন, নিজের জীবন শান্তি ভালোবাসা আনন্দ খুশি দিয়েছিলেন মানুষকে সৃষ্টি করে। মানুষকে সৃষ্টি করার পরে প্রভু কোনো দুঃখ দিয়ে সৃষ্টি করেননি, অভাব দিয়ে কষ্ট জ্বালা ব্যথা অসুখ বিসুখ দিয়ে সৃষ্টি করেননি। সেই নিজেই ভালোবাসা দিয়ে নিজে তার উপহার দিয়ে জীবন অনন্ত জীবন দিয়ে অনন্ত জীবনের শান্তি দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করেছিলেন। তো প্রভু যিশু ব্যথা পেলেন একটি মানুষের জন্যে। আজকে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে যেটা পাপ বলছিল আদানের বাগিচা, যেটা তুমি এই কাজটা করো না, এই ফল খেও না, মরবে। মানুষ ঈশ্বরের কথা না শুনে আমাদের জীবনের মধ্যে কষ্ট এসে যাবে ভাই বোন। সেই জায়গা থেকে প্রভু ব্যথা পেল, মানে দুঃখ পেল। আমি যাকে ভালোবেসে সৃষ্টি করেছি সে আমার কথাকে লঙ্ঘন করলো। আমি সৃষ্টি করে তাদের জন্য আনন্দ রাজে আনন্দ আশীর্বাদ রেখেছিলাম, কিন্তু আমার ভালোবাসা আশীর্বাদকে তারা ফেলে দিল, অনাজ্ঞাকারী হলো। তাও সত্য প্রভু যিশু ভালোবাসলো আমাদেরকে, তাও সত্য প্রভু যিশু ভালোবাসলো। প্রভু যিশু যে ক্রুশের উপর সাধারণ জিনিস নয়, প্রভু যিশু ক্রুশ থেকে সাধারণ কাজ করেননি। পৃথিবীতে এরম কোনো মানুষের কোনো ধর্ম গুরু নেই যে আশ্চর্য কাজ মানুষের জন্য করে। প্রভু আমার আপনার সৃষ্টিকর্তা আমার প্রত্যেক ওয়ার্ল্ডের লোককে ভালোবাসেন। সেই ওয়ার্ল্ডের লোকের জন্যে যেটা ক্রুশের উপর আনন্দ সুসমাচার দিয়েছিল, শান্তি সুসমাচার দিয়েছিল, ভালোবাসা সুসমাচার দিয়েছিল, জয় শান্তি সুসমাচার দিয়েছিল, ক্ষমা সুসমাচার দিয়েছিল। ক্ষমা পৃথিবীতে কেউ আজ পর্যন্ত দিতে পারেনি। যতই আপনি ইতিহাস খুলবেন, যে কোনো শাস্ত্র খুলবেন, আর কাঠ শুধু আছে, তার ছাড়া আর কিছু নয়। প্রভু চায় আমাদের জীবনের মধ্যে, प्रभु আমাদেরকে आशीर्वाद করেছেন। प्रभु ने हमें आपको प्यार किया है। प्रभु ने जो क्रूस पर हमारे आपके लिए महान काम किया, ये परमेश्वर का उद्देश्य प्लान थी।
हमने भूल किया, परमेश्वर ने भूल नहीं किया। हमें आपको प्यार किया, जब शुरू से प्यार किया, अंत तक प्यार किया, परमेश्वर में से क्रूस तक जाने तक हमें आपको प्यार किया। यदि आज हम परमेश्वर के प्यार में बने रहे तो आपका जिंदगी में कोई मुसीबत दुख नहीं आएगा। प्रिय भाई बहनों, প্রভু যিশু আমাদেরকে ভালোবেসেছেন। সেই ঈশ্বরের যদি ভালোবাসার মধ্যে যদি আমরা থাকি, তাহলে আমাদের জীবনের মধ্যে কোনো দুঃখ আসবে। সেভাবে আমরা ভালোবাসতে পারছি না মানুষকে, পাড়া পুরুষ আত্মীয় স্বজনকে। কেন? যিশু প্রভু এই কাজ আমাদেরকে শিখিয়েছে। প্রভু যিশু আমাদের সকলকে ভালোবাসেন। স্বর্গ একটা এরম স্থান আছে, জায়গা যেখানে কোনো অপবিত্র বস্তু পরে ঘৃণিত কার্য করা स्वर्ग प्रवेश करते पारबे ना। स्वर्ग एक ऐसी स्थान है जहां परमेश्वर का प्यार, दया, आशीष, आनंद, खुशी, शांति है। वो स्वर्ग आप जा नहीं सकते। ये हमारे पाप के वस्तु को लेकर हम स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। इसलिए प्रभु यीशु ने जब बनाया था इंसान को, तो प्यार से, पवित्रता में बनाया था। मगर इंसान ने जब अनाज्ञाकारी परमेश्वर की बातों को छोड़ दिया, उस समय इंसान पाप में गिरा और लोग पाप को दिखाता। पाप की मजदूरी मृत्यु है। যখন মানুষ ঈশ্বরের কথা শুনিনি, যে ঈশ্বর মানুষকে নিজের রূপে হাত দিয়ে সৃষ্টি করেছিলেন, অনাজ্ঞাকারী হলো। সেই অনাজ্ঞাকারী সত্য যিশু আমাদেরকে ছাড়েননি, তিনি আমাদেরকে ভালোবাসলেন। সেই ঈশ্বরকে ছেড়ে একটা আনন্দ কথা বলেছিল, আমি যেখানে থাকবো সেখানে তুমি তুমি हालेलुया। ताली बजाए प्रभु को धन्यवाद दी। जिसे प्रभु दयालु ईश्वर, परमेश्वर से दयालु परमेश्वर है। वो कहा कि इतने दुख इंसान ने दिया, छोड़ दिया, मगर परमेश्वर का प्यार हमें आपको नहीं छोड़ा। कहता मैं जहां रहूंगा हूं तुम भी रहोगे, तुम भूल करोगे मैं भूल नहीं करूंगा। बच्चा भूल करता है, पापा भूल नहीं करता है। ছেলে মেয়ে ভুল করে, বাবা ভুল করে না। যেদিন বাবা ভুল করে দেয়, সেদিন ঘর শূন্য হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়, ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। এই জন্য প্রভু যিশু যে স্বর্গ ছেড়ে দুটো গুরুত্ব কাজ করেছিল। প্রভু যিশু জন্ম নিয়েছিলেন গোয়াল ঘরে, ক্রুশে पर ভালোবাসা, আনন্দ আমাদের সকলকে দিলেন। क्षमा, क्षमाই আপনার জীবনকে স্বর্গ পৌঁছাবে। আপনাকে মানুষ যতই আপনি যা কিছু করুন, প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুক, কিন্তু আপনার কার্যকর্ম আপনার জীবনের স্বর্গ রাস্তা নিয়ে যেতে পারবে না। क्षमाই হচ্ছে স্বর্গ দ্বার খুলে দেয়। हालेलुया। क्षमा एरम जिनिस आछे, प्रभु दरजा खुले मन भेंगे जाए, चूर्ण हो जाए। আমার ছেলে, আমার মেয়ে বলছে বাবা মাফ করে দাও, আমাকে মাফ করে দাও, ক্ষমা করে দাও। প্রিয় ভাই বোন, আমাদের ছোট বাচ্চারা যখন ভুল করে, আমরা রেগে ওকে রেগে যাই, মেরেই দিই। কিন্তু যখন বাচ্চা ঘুরে এসে মাম্মি বলে বলে, তখন মারা কি করেন? আজা আজা এই ভুল করবি না, চুম্মো খায়, ভালোবাসে, হয় কি না? হ্যালো। যিশু কাজ যদি আমি প্রস্তাব করি আমার পাপকে, যিশু আপনাকে আমাকে গলা লাগাবে। हालेलुया। आइए हम प्रेरितों का काम 10:43 पद, एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 43। प्रेरितों काजवली 10:43 पद। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। তাহার পক্ষে ভাববাদীরা সকলে এই সাক্ষ্য দেন, যে কেহ তাহাতে বিশ্বাস করে সে তাহার নামের গুণে পাপমোচন প্রাপ্ত হয়। हालेलुया। हालेलुया। आप लोग पढ़ेंगे। उसकी सब भविष्यद्वक्ता गवाही देते हैं
कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। आमीन। जो कोई ये नहीं कहा क्रिश्चियन, ये नहीं कहा कि बिशप, ये नहीं कहा पास्टर, जो कोई विश्वास करेगा कि यीशु प्रभु उद्धार करता है, हमारे गुनाह को दंड हमें नहीं दिया, हमें क्षमा करके क्रूस पर हमें क्रूस से कहा हे पिता दे क्षमा कर। क्षमा ही हमारे जीवन के लिए सफलता है। क्षमा ही परमेश्वर के एक बहुत बड़ा उपहार है। ऑल माइटी गॉड वेरी बिग गिफ्ट। प्रभु यीशु সে क्षमा দিয়েছিল, क्षमा আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি। যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসেন। আমরা ভুল করেছি, কিন্তু যিশু সে ভুল করেননি, আমাদেরকে সুযোগ দিয়েছেন মনটা ফিরিয়ে দাও, মনটা ফিরাও, কেননা স্বর্গরাজ নিকট এসে গেছে। आज हमें परमेश्वर मौका देता है प्रिय भाई बहनों कि अपने पापों से फिर जाओ, गलत कामों से फिर जाओ, गलत रास्ते से फिर जाओ, अपने मन को बदल डालो, क्योंकि यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है। वो उसकी प्रशंसा की जाती है, उसको आदर किया जाता है, उसके क्षमा के लिए हम सम्मान कर सकते हैं उसको कि प्रभु क्षमा नहीं मिला मगर तूने मुझे क्षमा दिया। क्षमा दिया है तो हमारी जिंदगी बदलता है, क्षमा से हमारे भविष्य बदल जाता है, क्षमा से हमारा रास्ता बदल जाता है, क्षमा से हमारा सोच विचार बदल जाता है। क्षमा एक परमेश्वर का बहुत बड़े उपहार है। इट्स ऑल माइटी गॉड बिग गिफ्ट। क्षमा ही एरम जिनिस যে আমাদের জীবনে পরিবর্তন আসে। क्षमा एमन जिनिस যে আমাদের জীবনে আনন্দ খুশি আসে। क्षमा एरम जिनिस ঈশ্বর যে ভালোবাসা যে আমাদের মন জীবনকে নতুন করুণা করে দেয়, নতুন পথে দিয়ে দেয়, নতুন রাস্তা আমাদেরকে দেখে যায়। প্রিয় ভাই বোন, প্রভু যীশু সব অনেক কাজ করলো। রোমি সম্রাট রাত ভর তা প্রভু যীশুকে অপমান করলো, তিরস্কার করলো। কার জন্যে? প্রভু যীশু কোনো ভুল করেছিল? করেননি। আমার আপনার জন্যে, हमारा अपना जन्म। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कोई भूल किया था? किसके लिए? हमारे गुनाह के लिए, हमारे पाप के लिए। मगर आज मैं अपने पापों को पकड़ कर रखता हूं, वो पाप को छोड़ता नहीं, झूठ बोलते रहता हूं। झूठ भी बड़े पाप है। आज यीशु प्रभु का हम अपमान ना आदर करें। यीशु प्रभु আমাদেরকে অনেক ভালোবেসেছে। রোমি সম্রাট যখন রাতভর তাকে প্রভু যীশুকে কোড়া মারছিল, কার জন্য? আমার আপনার জন্য। আমার আপনার যে সনাতন পাপ অভিশাপ ছিল, সেই দণ্ড প্রভু যীশু আমাকে দেননি, আপনাকে দেননি। নিজের উপর নিয়ে ক্রুশে গেলেন, তাও সত্য বলেন হে পিতা ক্ষমা করুন। ক্ষমা আজকে আমাদের দরকার প্রিয় ভাই বোন। यीशु प्रभु আমাদেরকে क्षमा করেছে, আমরা যেন क्षमा করতে পারি। प्रभु यीशु ने हमें क्षमा किया है, हम भी क्षमा के लिए तैयार रहे कि हम दूसरों को अपना अंदर से प्यार से क्षमा कर सकते। क्षमा नहीं तो कुछ भी नहीं है। यीशु प्रभु हमें आपको बहुत प्यार करता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते। प्रेरितों का काम 22 अध्याय 16 पद, एक्स 22:16। अब क्यों देर करता है? उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। আর এখন কেন বিলম্ব করিতেছ? উঠো, তাহার নামে ডাকিয়া ব্যাপ্তজায়িত হও ও তোমার পাপ ধুইয়া ফেলো। अली भैया हमने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आपका परमेश्वर है। अपने आप को पछताव करो, प्रभु আমার প্রতি দয়া করো, ক্ষমা করো দাও আমাকে। যখন আপনি প্রভু কাছে
হাঁটুর দিকে ক্ষমা চাইবেন, প্রভু আপনাকে আনন্দময় হাত দিয়ে আপনাকে গলা লাগা। আমার ছেলে ভুলকে স্বীকার করছে, আজকে আমি ভুল করতে 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 পাহাড় তৈরি করে দিই, ক্ষমা পাই না। এই জন্য ঘর পরিবার মধ্যে অশান্তি, বিভিন্ন সমস্যা থেকে থাকে। আমি 4 ঘন্টা প্রভু কাজে কেঁদেছিলাম। 1980 যখন আমি বুঝলাম আমাকে প্রভু মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছিল। প্রভু আমি পাপী, আমি জঘন্য পাপী, পৃথিবীর নালা আছে, নালা পোকা থেকে আমি জঘন্য পাপী। আমি প্রভু আমাকে ক্ষমা করে দাও, আমাকে ক্ষমা করে দাও প্রভু। আমি যোগ্য নেই আমার এই মুখ দিয়ে তোমার প্রশংসা করতে পারবো। এই মুখে আমি অনেক মিথ্যে কথা বলেছি, মানুষকে গালাগালি দিয়েছি, মানুষকে অপমান করেছি। প্রভু এই মুখ দিয়ে আমি তোমার পবিত্র নাম নিতে পারি না। প্রভু দয়া করো, আমাকে ক্ষমা করো প্রভু, আমার প্রতি দয়া করো প্রভু। এই হাতে আমি পবিত্র বাইবেল নিতে পারবো না, কারণ এই হাতে আমি অনেক কিছু করেছি, অনেক অশুদ্ধ জিনিস খেয়েছি এই হাত দিয়ে নিয়ে। প্রভু আমি তোমার বাইবেল নিতে পারবো না, প্রভু দয়া করো। যখন আমি 4 ঘন্টা বসে কাঁদছিলাম, কান ধরে উঠবস করছিলাম, প্রভু আমাকে ভালোবাসলেন। প্রভু যিশুকে সামনে দেখলাম, তার ডান হাত দিয়ে তিল ঠোকা ছিল, রক্ত পড়ছে, যেরকম কলটা খুললে ঝরঝর ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। আমি বললাম প্রভু তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও, মাফ করে প্রভু, আমি পাপী, আমি পাপী। সেই হাত দিয়ে প্রভু আমাকে আশীর্বাদ করলো, আমি পড়ে গেলাম। ভাবেন আজকে প্রভু যিশু যে পৃথিবীতে এসেছিলেন ক্ষমা দিতে এসেছেন, ধর্ম পরিবর্তন করতে আসেননি, মন পরিবর্তন করতে এসেছিলেন। এই জন্য আজকে আমাদের জীবনের মধ্যে আমাদের সে সত্যময় ঈশ্বরকে জানা দরকার। জোহন 17 চ্যাপ্টার 3, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 3 पद। और अनंत जीवन यह है, आप लोग पीछे पीछे बोलेंगे। और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन। और अनंत जीवन यह है कि, अनंत जीवन ये है, आप दान पुण्य करो, रियल फोड़ो, ये नहीं है। अनंत जीवन का रास्ता कोई भी नहीं बता सका। एक बार मैंने एक साधु जी से मिला, साधु जी मुझे मंत्र दे रहा है, वो समझा कि बच्चा है, बुड़बक रहा है। मैं बाजार में सब्जी ले रहे थे। आप लोग सब्जी लेते हैं ना भाई लोग, हैं भाई लोग सब्जी लेने जाते हैं ना वाइफ जाती है। दादा सब्जी आनते जान तो अपनी ना सिस्टर जाए तो अपनी जान तो ओके थैंक यू। अनंत जीवन पंडित जी আমার সঙ্গে অনেক কিছু কথা বলতে লাগলো, আমি শুনলাম। ও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল কি ইনি খ্রিস্টান, বলছে আমাদের সনাতন ধর্মই আছে, অনেক কিছু কথা বলতে লাগলো। আমি বললাম ভাই ঠিক আছে, पंडित जी একটা কথা বলবো। বলে বলো। अनंत जीवने पद कोथा আছে গো, जीवन पद কোনটা? ও মাথা হাত দিয়ে আমাকে দেখছে, কি বললে अनंत जीवन पद রাস্তা কোথায় আছে? বললে মানুষ যেরকম কাজ করবে সেরকম হবে। প্রিয় ভাই বোন, যিশু প্রভু বলেননি কি খ্রিস্টানরা এসো, তুমি খ্রিস্টান হয়ে যাও। अनंत जीवन आशीर्वाद यही। हाँ तारपरे इसके बाद कि वे तुझ एकमात्र सच्चे वो परमेश्वर तुझे एकमात्र सच्चा सृष्टिकर्ता जीवन दाता परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है यीशु जाने। मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। जाने। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा। बांग्ला
আর ইহাই অনন্ত জীবন, যে তাহারা তোমাকে একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে অনন্ত জীবন সেই কি অনন্তময় সত্যময় ঈশ্বরকে এবং তুমি যাহাকে পাঠাইয়াছ তুমি যাকে পাঠাইয়াছ তাহাকে যীশু খ্রিস্টকে যীশু খ্রিস্টকে জানিতে পায় জানিতে পায় জানিতে পায়। হালেলুয়া। তালি বাজিয়ে প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। যে কেউ বিশ্বাস করে সেই সত্যময় ঈশ্বরকে, যে যীশু প্রভু স্বর্গ ছেড়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন, সে অনন্ত জীবনে ক্ষমা পাবে। ক্ষমাই হচ্ছে ঈশ্বরের একটা বড় উপহার। সেই অনন্ত জীবন সে যিশুকে যেরকম জানতে পারে। আজকে মানুষ যিশুকে এরম জানে, ওরে বাবা এরা যিশু খ্রিস্টান, এরা তো ধর্ম পরিবর্তন করে দেয়। যিশু প্রভু এ তো বিদেশে ঈশ্বর। এশিয়া হচ্ছে যেখানে প্রভু যিশু জন্ম হলো, এশিয়ার মধ্যে। এরা তো খ্রিস্টান হচ্ছে, বিদেশ থেকে টাকা আসে। একবার আমাকে একজন বলছে, দু তিনটা ছেলেরা ধরেছে, পার্টি ছেলেরা আছে, আঙ্কাল শুনুন, বলো বাবু আঙ্কাল আমাকে বিদেশ পাঠিয়ে দেবেন, আমি খ্রিস্টান হয়ে যাব। হ্যাঁ পাঠিয়ে দেব, কি করতে হবে? পাসপোর্ট। হ্যাঁ, কিন্তু বাবু এই যে আমাদের ভারতবর্ষে ইন্ডিয়াতে যে পাসপোর্ট দেয়, সেই পাসপোর্ট তোমাকে বিদেশ পৌঁছাতে পারবে না। বিদেশে ভাষাটা জানো কি আছে? এই দেশটা আমার আপনার নেই, সবাইকে ছাড়তে হবে। আমাদের স্বর্গ দেশ আছে, আমি তোমাকে ওইখানে পাঠাতে পারি যদি ক্ষমা পেয়ে যাও, পাপে মুক্তি পেয়ে যাও। তোমার নাম লেখা যাবে স্বর্গে, সেই পাসপোর্টে তোমার নাম থাকবে কি তোমার যেই আমার ছেলে মেয়ে যে ভালোবেসেছে আমাকে, পাপ থেকে মুক্ত পেয়েছে, তার নাম স্বর্গে লেখা যাবে। হালেলুয়া। দুটো गुरुस्ती मानो जिन्हें बड़ो उपहार। दो बातें इंसान के लिए सबसे बड़ी है क्षमा। क्षमा अगर नहीं मिलेगा, हमारी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं रह सकती। क्षमा यीशु प्रभु ही के द्वारा हमें मिला, वो यीशु मसीह क्षमा लेके आए। क्षमा एक परमेश्वर का उपहार, हमारे आपके भविष्य के लिए सफलता की मार्ग है। क्षमा ही हमारे आपके लिए एक खुशी का जीवन की रास्ता है। मत्ती रचित सुसमाचार 4:17 मैथ्यू चैप्टर 4:17। मत्ती रचित सुसमाचार 4:17। उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। সেই অবধি যিশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, বলিতে লাগিলেন, মন ফেরাও, কেননা স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল। Change your. Read again. From that time, Jesus began to preach his message, turn away from your sins because Turn away from Your your sin. sin. Turn you from sin. আমার পাপ থেকে আমাকে মন ফিরাইতে বলছে। অনেক সময় আমরা ভাবি, আরে ভাই এই ফাদার বহুত ভালো নয়, এই ফাদার শুধু খ্রিস্ট বিষয় বলে, ওই লোক ঠিক নেই, এটা ঠিক নেই, ওটা ঠিক বলে না। এরা ধর্ম পরিবর্তন করে। প্রভু বলিনি ধর্ম পরিবর্তন, বলেছে কি বলছে? টার্ন ইয়োর, মন ফিরাও সমাজে মন্দ জায়গা থেকে, মন্দ কাজ থেকে, মন্দ ব্যবহার থেকে। যীশুপ্রভু বলিনি মন আমার। একবার একটা মাদারি খেলা হচ্ছিল, মাদারি খেলা, আমি অনেক সময় দাঁড়িয়ে দেখি কেন, কারণ দেখি বাইবেল থেকে একটু টালি করি, তো কি মনে হয় দাঁড়িয়ে গেলাম, দেখছি একটা বাঁদর একটা বাঁদরিনী। বাঁদর নাম ছিল ধর্মেন্দ্র, বাঁদরি নাম ছিল হেমা মালিনী। ধর্মেন্দ্র বাজাচ্ছে, এই তুই বিয়ে করবি না? আরে হেমা তুই বিয়ে করবি? বলছে হ্যাঁ। ধর্মেন্দ্র কেন বিয়ে করবি না? টাকা চাই? হ্যাঁ। দহেজ চাই? হেমা দহেজ চাই, দিবি? দেব না। এবার এই করে করে
বান্দরটা রেগে একটা লাঠি মেরল বান্দরীকে। বান্দরী বলছে দেখো প্যাঁ 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 করে ওর কি যে মাদারি খেলা বুঝতে পেরেছে, রাগ করো না, রাগ করো না, ক্ষমা করবে? হেমা মালি বলছে হ্যাঁ, করছে। এই মন্দির, এই মনে বিভিন্ন প্রকারের পাপ থাকে। এই জন্য প্রভু যিশু বলছে মন ফিরাও, মন ফিরাও পাপ থেকে। যতক্ষণ আমি মনটাকে ফেরাচ্ছি না পাপ থেকে, আমার জীবনে ঈশ্বরের করুণা আশীর্বাদ আমরা দেখতে পারবো না। যদি আপনি বাইবেল পড়ুন, প্রার্থনা করুন, গড ব্লেস ইউ, আর যতক্ষণ আপনার মনটাকে আপনি পরিবর্তন করছেন না, ঈশ্বরের করুণা থেকে দূরে থাকবে। যিশু প্রভু নিজেই বলেছিলেন যে মন ফেরাও। আজকে আমাদের জনপ্রিয় ভাই বোন, আমি 1980-তে মন ফিরালাম। আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি বা আমার মা বা আমার পরিবার বা আমার কুটুম্ব এই ছেলে এই জায়গা হবে, আদর জায়গা পাবে। যখন আমি মন ফেরালাম তখন আমার জন্য সব দরজা খুলে গেল, আর আজকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি। হালেলুয়া। আজকে আপনি যদি মন ফিরাবেন সংসার পাপ থেকে, আপনাকে যিশু এখানে দাঁড়া করতে পারে। কোনো অসম্ভব না যিশু কাজে নেই। নাথিং ইজ ইম্পসিবল টু গড, এভরিথিং পসিবল টু গড ইফ ইউ বিলিভ। যদি আপনি মন ফিরাবেন, আমরা একটু তাড়াতাড়ি লুকার রচিত সুসমাচার, লুক চ্যাপ্টার 15:1-5 verse 11-21। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 से 21। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय 11 থেকে 21। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ताली बजा के परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। महत्वपूर्ण बातें, সত্যি প্রভু করুণা যে বাক্য, গুরুত্ব জিনিস এখানে আছে। बहुत महत्वपूर्ण रहस्य की बात है जो पहला पढ़े। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य क्या थे? एक पिता, एक मम्मी और 2 बेटा। ठीक है। उनमें से छोटे ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। प्रिय भाई बहनों, आज पूरे वर्ल्ड का हिस्ट्री संपत्ति लेकर भाई भाई को खून कर रहा है, बच्चे
बच्चे लोग मम्मी पापा को खून कर रहे। दो लड़के थे, दो चरित्र के, दो स्वभाव के थे। एक की संगति गलत संगति था, शराब नशा भांग गंदगी काम करने वाले की संगति था। और एक जो पुत्र था, बड़ा पुत्र, वो अपने पिता के आदर के योग्य था। छोटा पुत्र ने दोस्तों के बहकाने में आके अपने पिताजी से झगड़ा करके बोला, मेरे प्रॉपर्टी जो हमारा भाग है हमको दे दो। पिताजी ने समझाया कि नहीं बेटा, ये सब तुम्हारा है, तुम जब तक है तुम्हारा है, नहीं है मेरे भाग दे दो। आज भी जब मम्मी पापा का देहांत हो जाता है, दो भाई खून करता है। खून, ये हिस्ट्री हकीकत है बाइबल का। फिर मेरे बच्चे अपने पिताजी से लेकर सारे संपत्ति को उड़ा दिया। शराब नशे भांग गंदगी काम बेशकर्म कर करके सारे संपत्ति को उड़ा दिया। जब पैसा था तो मजबूती थे, सब कुछ किया उसने। अगर जब सब खत्म हो गया, उसकी जिंदगी खाली हो गया, उसने दर दर के ठोकर खाने लगा। नौकरी ढूंढना शुरू किया, मुझे बर्तन धोने के लिए रख लो, कोई जगह नहीं मिला। झाड़ू देने के लिए मुझे रख लो, वह भी नहीं मिला। मगर एक मालिक के मन में दया, बोला देखो ये शोर जो हमारा शोर को चराओ, इसमें जो हो वही खा लो तुम। जो राजा का बेटा शोर चरा रहा है, शोर के भोजन खा नहीं पा रहा है। अचानक उसके मन में एक प्रस्ताव आया, मेरे पिता के घर में बहुत संपत्ति है, कितने लोग खाना खाते हैं, दूसरे को खिला देते हैं, अनाज बच जाता है, और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। प्रिय भाई बहनों, आज हमारा आपके भी नीचे रही है। हमारा यीशु के पास सब कुछ है, मगर हम यीशु को छोड़कर दोस्त यार के साथ भाग जाते हैं, अपने घर को बर्बाद कर ले। तब ये लड़का कहा कि अगर मैं अपने पिता के पास जाके कहूंगा, पिताजी मैंने तेरे ही विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में पाप किया हूं, मुझे नौकर के नहीं मुझे ग्रहण कर ले। जो बेटा अधिकार के साथ बोलता था पापा मुझे चाहिए, और वो बच्चा बोल रहा है मुझे नौकर का सामान रख ले। मगर पिता तो दयालु था, करुणा दया से भरा हुआ था। उसने अपने हाथों को बढ़ा के कहा, बेटा तू यहां आ जा। उसने गला लगाया, कपड़ा पहनाया, सब कुछ नया कर दिया। अगर आज हम अपने पाप से फिर जाते प्रिय भाई बहनों, जो विश्वास करे बपतिस्म ले, उसका उद्धार होगा। जो विश्वास करे वो नाश ना होगा। जो विश्वास करे अनंत जीवन का आशीषित पाएगा। जो विश्वास करेगा अनंत द्वारा अनंत परमेश्वर का प्यार पाएगा। आज आप सोचिए कहां पड़ी आप है। पैसा आज आपके पास है, कल दूसरों के पास चल जाए। पैसा आपकी जिंदगी को नहीं बचाएगा, पैसा आपकी जिंदगी की नींद को खराब कर डालेगा। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। आज भी हर घर घर में यही कहानी है। बहू सास से लड़ रहा है, मेरा पपीते संपत्ति मुझे दो। दो भाई लड़ रहा है, दो बहनें लड़ रही है। हमारे साहब में तो सीनियर एडवोकेट सर है ना, आपको बहुत केस आता होगा है ना। उन्हीं केस आसे আমার ভাই আমার পড়বে নিয়েছে, আপনি কি করবেন, কাকে সামলাবেন, কাকে কি করবেন। অনেক সময় প্রিয় ভাই বোন, যিশু প্রভুকে আমরা ছোট না নিই। যিশু প্রভু বললো কি মন ফিরাও। কোথা থেকে মন ফিরাতে বলছে? পাপ থেকে, নোংরামি থেকে, अपवित्रता থেকে। যিশু বলেনি সমাজকে ছাড়ো, সমাজকে মন্দ জিনিসকে ছেড়ে দাও। যিশু বলিনি আপনার বন্ধু বানকে ছাড়ো, বন্ধুবান ব্যবহারকে ছেড়ে দাও। আজকে আমরা উল্টো কথা নিনি। সেই প্রভু যিশু, সেই ছোট পুত্র সব কিছু নিয়ে গিয়ে টাকাটা হারিয়ে দিল, খরচা করে দিল, অপবিত্র জায়গা ঘৃণিত কার্য করে। প্রিয় ভাই বোন,
আমরা অনেক সময় শুনি যখন বুড়ো হয়ে যাব, যখন দাঁত পড়ে যাবে, যখন করতে চলতে থাকবো, তখন বাচ্চা ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে आश्रम गे राम राम जपना पराया माल अपना करेंगे। कोयल भैंस पानी में क्या करी भैया। पहले के समय कहता था कि गाय का दुम पकड़ लो, गंगा पार हो जाएगा, तुम्हारा पाप से मुक्ति पा जाएगा। अभी दुम तो हिला देता है, गाय चालू हो गया, तुमको पाप में डुबा रहा है, तुम पाप कर रहा हो और पाप करते रहो। जिससे प्रभु মন ফিরাও, মন ফিরাও। যেদিন আপনি আপনার মন ফিরাবেন সেদিন স্বর্গরাজ আপনার জন্য আশীর্বাদ খুলে যাবে। হালেলুয়া। স্বর্গের দরজা আপনার জন্য খুলে যাবে। সেই হালেলুয়া, গুড বয়, গড ব্লেস ইউ। সেই পুত্র দ্বিতীয় কথা, যখন আমার জওয়ানি আছে, আমি খুব সুন্দর আছি, খুব হ্যান্ডসাম আছি, হ্যাঁ, মানে চললে বাঁ দিকে ডান দিকে সব আমাকে তাকায়, আমি তো একদম চলতে থাকি, না নড়তে নড়তে। যে জওয়ানি চলে যায় তখন কেউ দেখে না, বুড়িরাও দেখে না, তাই না? তখন আপনি রাম রাম করলে কিছু হবে না। যিশু সেই জন্য বলল মন ফিরাও। আর সেই বড় পুত্র ছোট পুত্র যখন সব কিছু হারিয়ে দিল, কোনো চাকরি পায়নি, খাবার পায়নি, আকালের মধ্যে, তখন সে মন ফিরাইল, আমার বাবা কাছে যাব, আমার বাবা আমাকে ঘরে অনেক আনাজপাতি আছে, আমার বাবাকে ক্ষমা চাইব। যখন এসে দেখছে, তার বাবা দূর থেকে দেখছে কখন আমার ছেলে ফিরে আসবে, ও ফেসে গেছে জঙ্গলের মধ্যে, অপেক্ষা করছিল। যখন ছেলে ঘুরে আসলো, ছেলেকে হাত বাড়িয়ে ভালোবাসলো। আজকে যদি আমি আমার পাপ থেকে মুক্তি পাই, প্রভু যিশু পাপ থেকে মুক্তি দিতেছিল। বাপ্তিজম অর্থ হচ্ছে আমাদের পুরনো পাপকে ধুতে হবে। বাপ্তিজম কোনো চার্চের নিয়ম কানুন নয়, চার্চের রীতিবিধি নয়, এটা ঈশ্বরের পরিকল্পনা, জীবন্ত বাক্য। তুমি মন ফেরাও, তোমার পাপ থেকে মুক্তি পাও, তাহলে স্বর্গ রাজে তুমি আনন্দ পাবে। হালেলুয়া। তাহলে বাজি আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। আজ প্রভু যিশু এইভাবে, প্রভু যিশু আমাদেরকে এসেছিল। আর যখন সে ছেলে ফিরে আসলো, তখন বাবা তাকে গলা লাগিয়ে সব পুরনো কাপড় ফেলে দিল, নতুন কাপড় তাকে দিল। যখন আমরা মন ফিরাই পাপ থেকে, যখন প্রভু যিশুকে মুক্তিকর্তা, পরিত্রাণদাতা, নিজের পাপ থেকে স্বীকার করি, যখন আমাদের পাপে মাটিতে পুড়ে দিই, যখন উঠি অনন্ত জীবনে আশীর্বাদ নিয়ে উঠি। হালেলুয়া। তাহলে বাজে আমরা প্রভুকে ধন্যবাদ দিই। এই জন্যে প্রভু যিশু এসেছিলেন আমাদেরকে, कि मौन फिराओ, मन परिवर्तन करो। प्रिय भाई, बपटिज्म कोई आपका ये चर्च का विधि नियम कानून नहीं। मन चर्च आपको क्रिश्चियन नहीं बनाएगा। मैं आपको बपटिज्म नहीं दे सकता हूं जब तक आपका मन नहीं परिवर्तनता हो। आपको मालूम है, जब आप परमेश्वर को ग्रहण करते, स्वर्ग का आपको पासपोर्ट मिलता है। स्वर्ग পাসপোর্ট পাওয়া যায়। যিশু প্রভু আপনাকে ভালোবাসেন। आज के दिन प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है। अगर आप चाहते कि अपने मन को बदलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए, पापों से मुक्ति के लिए अपने नाम आप दे सकते। 5 अप्रैल को हमारा यहाँ बपटिज्म होगा। अगर चाह रहे कि अपने समा पापों का, तो आपका जिंदगी परमेश्वर आशीषित करेगा, आपका भविष्य परमेश्वर सुरक्षित का मार्ग दिखाएगा। यदि আপনি চান যে আমি এই সমাজ থেকে মন্দ জিনিসে মন ফেরাবো, আমি আর কোনো পাপ করব না,
প্রভু দয়া করো, দয়া করো আমার, আমি পাপী, আমি পাপী। আপনি সেই দিন বুঝতে পারবেন যেদিন আপনার জীবন প্রভুকে দেবেন। এখনকার দিন 5 তারিখ দিন আপনি নিজে বুঝতে পারবেন সেই দিন কি আপনার জীবন মধ্যে প্রভু প্ল্যান করে রেখেছে, আপনাদের ভবিষ্যৎ জন্য কি প্ল্যান করে রেখেছে। ব্যাপটিজম হচ্ছে শয়তানকে লজ্জিত করা। শয়তান যে পাপের মধ্যে আমাদেরকে বেঁধে রেখেছে, সংসারের মোহ মায়ের মধ্যে পাপ একটা বেঁধে রেখেছে, লোভ একটা পাপ বেঁধে রেখেছে। এই পাপে বন্ধন থেকে প্রভু যিশু বলেছিলেন মন ফেরাও। প্রভু বলিনি কি আপনার পরিবারকে ছাড়ো, আত্মীয় স্বজনকে ছাড়ো, ব্যবহারকে ছাড়ো, বলতে তোমার ব্যবহারকে পরিবর্তন করো। সেই জন্য প্রভু যিশু বলল যে বিশ্বাস করবে, বাপ্তিজম নেবে, নিজে পাপকে স্বীকার করবে। দাউদ বলছে, হে ঈশ্বর, আমি তোমারই বিরোধী পাপ করেছি, প্রভু তুমি দয়া করো, ক্ষমা করো আমাকে, আমি পাপী, আমার পাপ আমার সম্মুখে আছে, আমার পাপকে আমি জানি, আমি পাপ করেছি। আজকে যদি আপনি জানেন আপনার পাপকে, আপনি क्षमा चाहो। दाऊद कहते हैं परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया हूं, मेरे पापों को तो जानते हैं प्रभु, मैं जानता हूं मेरे पाप मेरे सामने में है। अगर आप अपने पापों को पछतावा करेंगे, अगर अपने पापों से मुड़ना चाहेंगे, झूठी बातें बोलकर अफवाह मत उड़ाना, झूठ भी एक बहुत बड़ी पाप है। आपका जिंदगी इसलिए बर्बाद होता है कि झूठ बोलते, आप करते रहते, गलत काम करते रहते, आपका झूठ आपका दुश्मन बन जाता है। आपका झूठ पाप आपका जिंदगी के करियर को बर्बाद कर देता है, आपके घर की खुशी शांति को बर्बाद कर देता है। मिथ्ये अपना जीवन सब कुछ नष्ट कर देता है। मिथ्ये एक एरम पाप যেটা ঈশ্বর ঘৃণা করে। আদানের বাগিচার মধ্যে আদম লুকিয়ে গেল, কাইন হাবিল দু ভাই ভাইকে খুন করছে। আজকে আমরা সেই খুন করছি। প্রিয় ভাই বোন, যিশু প্রভু আমাদের সকলকে ভালোবাসেন। রোজ রাত্রির সময় প্রভু জানে আমি কখন ঘুমাই, আমি জানি না প্রশ্ন। কান ধরে আগে বলি, প্রভু সকাল দিয়ে বিকেল অব্দি যদি কোনো আমার ভুল হয়েছে জেনে বা আনজানে, আমি জানি না প্রভু, আমাকে ক্ষমা করো। ভালো ঘুম আসে। আমরা পাপকে স্বীকার করতে পারি না, লুকিয়ে থাকি, पापों पाप करते थाकी। हम अपने पापों को पश्चाताप नहीं कर पाते, छोड़ नहीं पा रहे, भूल झूठ करते रहते, पाप पर पाप करते रहते हम। ये तो आपका हानि हो रहा है। आपका शत्रु आपका पाप है, अमर शत्रु अमर व्यवहार, अमर शत्रु अमर पाप, अमर गलत भावना अमर पाप আছে। আমার শত্রু আমার ঘুম ভেঙে যায়, ঘুমটাকে নষ্ট করে দেয়। সেই জন্য প্রভু বলল, যদি তুমি পশ্চাতাপ করবে, মন ফিরাবে, আমি তোমাকে গলা লাগাবো, তখন আমি তোমাকে কি কি ইজ্জত দেব, কি ইজ্জত পাবেন। জন চ্যাপ্টার 1 ভার্স 12, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 पद। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। उनके नाम पर विश्वास बपतिस्मा लेते, जो विश्वास किया उनको अपना संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया, ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप सोचिए, मैं बहुत तीर्थ बहुत पूजा पाठ करते थे, ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं गए। सावन महीने में डटकर से भी जाते थे, हनुमान की पूजा करते थे, अखाड़ा खेलते थे, उठक पटक भी करते थे। मैं ধরো একটা কথায়, আমরা তো অমনি পূজা পাঠ আপনারাও করেছেন ভগবানকে। আজকে যে আমরা বাক্যটা পড়লাম,
আপনি এখন নিজে বুঝতে পারবেন। আমরা আবার একটু চোখ বন্ধ করব, बांग्ला पूरा अपना पीछे पीछे रिपीट कर वो सब हम आँख बंद कर लेंगे। भाई पढ़ेंगे हिंदी में, उसके बाद ओके क्लोज योर आई, जस्ट कंटिन्यू से ओके। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। आमीन। আমার সঙ্গে দু কথা বলবেন। হে প্রভু যিশু, হে প্রভু যিশু, তুমি আমার প্রতি দয়া করো, আমি পাপ করেছি, তোমার বিরুদ্ধে ক্ষমা করে দাও, ক্ষমা করে দাও, দয়া করো বাবা যিশু, আমাকে ক্ষমা দাও, ধন্যবাদ দিলাম, আমিন। তালি বাজিয়ে ধন্যবাদ দিন। এখন কেমন লাগছে? हाँ, अभी आप परमेश्वर के बेटा बेटी बनने वाले। ঈশ্বর আমরা কি হব? সন্তান। আমরা খ্রিস্ট নয়, ঈশ্বরের সন্তান আমরা তৈরি হব। এখন একটা ছেলে বাবাকে, যে বাবা ছেলেকে ভালোবাসে, সেই ছেলে বাবাকে অধিকার উপর বলে, বাবা তুমি আমাকে এটা দাও। আজ থেকে আপনি যিশু আপনার বাবা বলবেন, যিশু বাবা আমার এটা চাই, দাও নেই আমার এটা চাই, এটা আমার, তোমার আমার, আমার তোমার আছে। হালেলুয়া। প্রথম জিনিস। দ্বিতীয় কথা, লুক 10:20 होगा। लुक चैप्टर 10 वर्स 20। लुका रचित सुसमाचार 10 अध्याय 20 पद। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तेरे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। आमीन। तालिए भाई। आपका नाम कहाँ लिखा जाएगा? वो पेपर में कभी नहीं पुराना होगा, कटेगा नहीं। आप अगर सर्विस करते हैं, आपका आई कार्ड कल परसों पुराना हो जाएगा। हमारे भारत सरकार का सब कुछ पुराना हो जा रहा है। आधार कार्ड बोलता अब नहीं चलेगा, पैन कार्ड नहीं चलेगा, वोटर कार्ड नहीं चलेगा, तो क्या चलेगा? मगर स्वर्ग में आपका नाम लिखा जा रहा, वो तो सब जगह चलेगा, पूरे वर्ल्ड में चलेगा। हालेलुया। वो पासपोर्ट आपका ले दिया परमेश्वर ने। एज ओके रीड। But don't be glad because the evil spirits obey you. Rather be glad because your names are written in heaven. Amen. आमीन। योर नेम इज रिटन Heaven. हेवन। तालियां बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, उद्धारकर्ता यीशु की, उद्धार करने वाले यीशु की, पापों को क्षमा करने वाले यीशु की। आमीन। आज हम आप परमेश्वर का बेटा बेटी, हमारे नाम स्वर्ग में लिखा हुआ है। नंबर 3, इफिसियंस 2:19। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। आमीन। परमेश्वर के क्या हो गए? आप घराने के लोग हो गए, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं पवित्र, तुम भी पवित्र बनो। हम परमेश्वर के घराने के बेटा बेटी बन गए, तब जब अगर मन आप परिवर्तन करेंगे। इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 19। ईश्वरे ईश्वरे अरे बाबा কিছু খাবে? আনাবো আমি বিরিয়ানি। হ্যাঁ, আমরা ঈশ্বরে ঈশ্বরে ঘরে গিয়ে তো কত জোর করে ঝগড়া করবো। কিরে শুনতিস না আমি ডাকছি? প্রভু যেন তো মুখটা খোলো। আমরা প্রভু যিশু ঘরে ঘরে। হালেলুয়া। আজকে কত আনন্দ কি আমার বাবা যিশু ঘরে লোক হচ্ছি, আমার নাম স্বর্গে লেখা যাচ্ছে, আমরা ঈশ্বর সন্তান হয়ে গেছি। হালেলুয়া। আর কেউ আপনাকে ছুবে না, কামড়াবে না, কারণ ঈশ্বর সন্তানকে কেউ ছুতে পারে না। नंबर 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। 4 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। एनआरसी से लेके चल रहा झमेला पूरे वर्ल्ड में, भारत में।
तुम्हारा वोट नहीं है, एनआरसी तुम नहीं यहाँ के नागरिक, कोई डरने के सवाल नहीं है। हम इस देश के नागरिक नहीं है, हम उस देश के नागरिक है। हालेलुया। इशिया 62 verse 12 जिशिया 62 है पारुपोत। और लोग उनको पवित्र प्रजा और यहोवा के छुड़ाए हुए कहेंगे, और तेरा नाम ग्रहण की हुई अर्थात ना त्यागी हुई नगरी पड़ेगा। আর তাহাদিওকে বলা যাইবে পবিত্র প্রজা, সদাপ্রভুর মুক্ত লোক, এবং তোমাকে বলা যাইবে অন্বেষণিতা अपरित्यक्त नगरी। आमीन। परित्यक्ता नागरिक, स्वर्गीय नागरिक आप हो जाते आज से। इशिया चैप्टर 62 verse 12। আমরা ঈশ্বরে স্বর্গের নাগরিক, কেউ আপনাকে স্বর্গ থেকে সরাবে না। আমরা সবই একদিন ছাড়বো, রাজা মহারাজা মন্ত্রী সব পৃথিবী ছাড়বো। সেইখানে প্রভু যিশু জিজ্ঞাসা করবে, তুমি তো মন্ত্রী ছিলি, সবারকে নাগরিকতা চাইলি, তো নাগরিকতা আমাকে দেখা, নাহলে স্বর্গ থেকে বাইরে নরকে যা। কিন্তু আপনাদের নাম স্বর্গে, আপনারা সন্তান হয়ে গেছেন, আপনার সেই স্বর্গের नागरिक ঈশ্বরের बाटी लोग। हमारा ताली बजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दे कि हम लोग परमेश्वर के घर के लोग हो गए, घराने के लोग हो गए, उनके बेटा बेटी हो गए। वो स्वर्ग के नागरिक दिया परमेश्वर ने, हमें इतने बड़ा पदवी दिया। इसी परमेश्वर कहता कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट आज। আমি কে তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রার্থনা করব। লুকাকে প্রতি 24:47 पद, लुक चैप्टर 24 verse 47। और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। আর তাহার নামে পাপ মোচনার্থক মন পরিবর্তনের কথা সর্বজাতির কাছে প্রচারিত হইবে, জেরুজালেম হইতে আরম্ভ করা হইবে। আমেন। मन फिराओ पाप दिखे, अपने मन को हमको फिराना प्रिय भाई बहनों। आप सोचिए आपके घर में क्या खुशियां है क्या नहीं मालूम नहीं। एक बार एक व्यक्ति बहुत पैसे वाले थे, उसने कहा मुझे कोई नहीं पकड़ मार नहीं सकता है। अचानक उससे घर में कोई आग लग गया, उसने भागा, थल लेके भाग रहा है। उस सोच रहा आग मेरे पीछे नहीं चलेगा, मगर एक आवाज आया, तो जहां भी भागेगा पाप तेरा पीछा करके जा रहा है, पाप तुम्हारा पीछा कर रहा है। इंसान का पाप इंसान के सारे खुशियों को, सफलता को नष्ट कर रखा है। इसलिए प्रभु यीशु आए थे कि हमें पापों को क्षमा के लिए। मन फिराओ, बैप्टिज्म लो, उद्धार पाओ, स्वर्ग में तुम्हारा नाम लिखा जाए। आज हमारे आपके नाम स्वर्ग में लिखा हुआ प्रिय भाई बहनों। हमें कोई मौत का डर नहीं है। एक बार पाक सर्कल में गुंडा मुझे रिवॉल्वर लगा दिया इधर में, कहता अगर यीशु का नाम लेगा मैं शूट कर दूंगा। मैं बोला भैया थोड़ी दो ठो बात हमारा सुन लीजिए। बोले क्या? आप मुझे मारेंगे, मार दीजिए, मगर आप हमारे शरीर को मार सकते, प्राण को मेरा नहीं मार सकते, प्राण को नहीं मार सकते, क्योंकि मेरा प्राण उद्धार पाया हुआ है। मेरे प्राण का घर स्वर्ग में है। आप सोचिए कहाँ जाएंगे? और शूट में अब विश्वास करेंगे? हाथ दूसरा कांपने लगा, शूट में मारो हमको। घुटना बैठ गया हमारे सामने में, मुझसे माफी मांग रहा, मुझे फादर मुझे माफ कर दो, मैं यीशु को आपके साथ देख रहा हूं। हालेलुया, क्योंकि यीशु प्रभु आपके साथ साथ चलने वाला परमेश्वर। हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमारे आपको बचाने वाला है।
आज प्रिय भाई बहनों, ओके रीड बाबू। And in his name, the message about repentance and the forgiveness of sins must be preached to all nations, beginning in Jerusalem. Amen. आमीन। सब जगह बोलो मन फिराओ, इट गुड न्यूज, सुसमाचार, पापी मुक्ति, मन ফিরাও। যত লোক মন ফিরিয়েছে তাদেরকে ঈশ্বর সন্তান হবার অধিকার দিল। আজকে প্রিয় ভাই বোন, আমরা ঈশ্বরের সন্তান। সাধারণভাবে আপনাকে আমি বুঝাতে চাই, ধরুন যে প্রভুকে জানে না, শুধু জানে যিশু নাম, শুধু জানে খ্রিস্টানরা আছে, তারা কি যিশু বাবা বলে ডাকতে পারবে? হ্যালো, পারবে না। কেন? তারা জানে না যিশুকে। কিন্তু ডাকলে ভয় আসে কি? মানে আপনারা মনে করবেন না, আমি একবার আমার ঘরে 2-4 জন এসে গেল রাত্রির সময়, বসে আমাকে বলছে, তখন আমি কফি খাবো, ঠিক আছে, কফি দিলাম, ঠান্ডা সময় ছিল, কথা বলতে বলতে 12টা হয়ে গেছে। অনেক কিছু আমাকে কথা বললো, সেই পণ্ডিত ছিল, তান্ত্রিকও ছিল, হাত দেখতো। বলো দেখ, সবই তো এক আছে, সব তো এক। আমি শুনলাম, হ্যাঁ বলো, কেউ अल्लाह बोले कि खुदा बोले कि गॉड बोले कि भगवान बोले, हेलो কথা। আরো তাহলে তুমি কেন এগুলো চান্দা আমাকে দাও না, পুজোর সময় এরম করো? আমি ওকে বললাম, দেখো আপনি তো দেখেন ঠিক আছে, প্রভু আপনাকে আশীর্বাদ করুক। আপনি জানেন যার পূজা করছে, আগে বোধ আপনারা নিশ্চয়ই জানতে পারবেন, 50 বছর পিছিয়ে ব্যাকসাইড যদি যান আপনি, অনেক বড় গ্রাম, 10-15টা গ্রাম নিয়ে, তখন একটা বাস্তবিক পুজো হতো গ্রামে, একটাই ঘরে দেবী পুজো। আজকে তো ভরে গেছে, আমি ওটা বলবো না। আমি আপনাকে বলতে চাই, আপনি পণ্ডিত, আপনি হাত দেখেন, সব কিছু জানেন, আমি কিছু জানি না, আমি মূর্খ লোক। আপনি আপনার হাত আছে, হ্যাঁ হাত আছে, আপনার হাতটা ডান হাত আপনার বুকে রাখুন, রেখে দিল। আমি এইবার আপনি যে বলেন সব এক, এক ভগবানের নাম বলো আমাকে, বলো। ভয় পেয়ে গেল। কি বললো জানেন? শুনবেন? দেখ লগিন, তুই এরম জায়গা আমাকে ফেলে দিলি, আমি যেতি কৃষ্ণ নাম নিলে হনুমান আমাকে মারবে, শিবের নাম নিলে কালী আমাকে কেটে দেবে, এই নাম নিলে ও আমাকে ও রাগ করবে, তাহলে তুমি কি করে বললে একটা? আমি বলবো আমার যিশু বাবা একটাই আছে। হালেলুয়া! যিশু প্রভু আপনাকে ভালোবাসেন। আজকে আপনি বাবা বলে ডাকতে পারেন। বাবা যিশু, একবার যখন রাত্রি ঘুমোবেন, বাবা যিশু তুমি আমার বাবা। কত আনন্দ পাবেন আমি জানি না, সেই আনন্দ কেউ কাটতে পারবে না। আমি বলি, বাবা, ড্যাডি আই লাভ ইউ ড্যাডি, আই লাভ ইউ ড্যাডি। যখন বললেন প্রার্থনা করে আমরা কান্না, যিশু আমাকে ভালোবাসে। আজকে আপনাকে যত লোক গ্রহণ করেছে তাদেরকেও অধিকার দিয়েছে সন্তান হবার। প্রত্যেক সন্তান বাবা কাছে চাইতে পারে, বাবার সঙ্গে কথা বলতে পারে, বাবাকে ভালোবাসতে পারে। এটি প্রভু যিশু আমাদেরকে শিখিয়েছে।